Nama saya Mahathir Yunus. Saya CEO dan founder Krenovator. Okey, hari ni kita kat event Code-Chella. Code-Chella adalah event untuk kita gatherekan semua developer dekat Malaysia dan Indonesia. Dan hari ni kita buat event di Sunway Geo. Dan hari ni kita ada launching juga produk, iaitu produk baru AI Krenovator Abraham, AI Coding Assistant. So please sign up on our platform untuk test our new AI Coding Assistant to accelerate your coding learning dan development. Thank you. So apa yang saya dapat daripada event ni ialah first saya banyaklah belajar juga, basically macam mana saya nak grow my own career lah. Tu daripada saya. Best sebab ada dapat free flow of pizza, and also actually dekat sini ada ramai orang yang hebat-hebat lah, and then orang luar yang nak belajar, nak masuk dalam industri ni, it's a more chill environment for us to learn more.